ଏବେ ବି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରୁନି। ନିଜର ପେଟ ଆଉ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଖରା ଶୀତ ବର୍ଷା ସବୁକିଛି ସହିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଆଉ ମା ମାନେ। ଗଛ ଅଛି ନା ଛତା ଅଛି, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପାଖରେ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏ ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। এইটা কা ତମ ଗାଁ? ଆମ ଗାଁ ସାନିକେତା। ସାନିକେତା। ତ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ କାମ? ପଥର ଏଇଠୁ ବାହାର କରୁଛ, ମାଟି କୁଳି କୁଳି ମାଟିରୁ କାଢୁଛ ଆଉ ବାଡ଼ଉଛ, ବାଡ଼େଇକି ବିକୁଛ। ତାହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏତେ ଖରାରେ ପୁଣି ମାଟି କୁଳିକି ପଥର କାଢ଼ିକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି। କାଟୁ ନାହିଁ ହେଲା କି? ହଁ, ମାଟି ବି କାଟୁ ନାହିଁ ବେଶୀ। କେତେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏଇଟା ଦେଖୁନ, ସବୁ ହାତ ଯାକ ଫାଟି ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ କିସ କରିବୁ, ଗରିବ ଲୋକ ତ ଆମେ। ହଁ, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତ, ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ। ଏଣ ମୋଦି ସରକାର ନା ମୋହନ ମାଝୀ ବାହାରିଲା ଯେ ଆମର ସବୁ ପଇସା ସେ କିଷାନ ପଇସା ସବୁ କାଟ। ଭାଇନା, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଏଇଠି ଏକା ସାନିକେତା। ତ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସବୁ ଏଇଠୁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛ, ଯେତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ବାହାରୁଛି ଆଉ ମାଟି ଭିତରୁ ବି କୁଳିକି ବାହାର କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ୟାକୁ କୁଳିକି ଏଇଠି ଆପଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରିପ୍ଟେ ହେଲେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଟ୍ରିପ୍ କେତେ ୟାର? 2200-2300। सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मु गोटे एमतीका जगह को आसी जोटा कि आम सानिकेतार अच्छी, जोटा कि पत्थर कणी कहुए ताकू। तो बहुत ही सुंदर जगह। ए जगह पत्थर काढ़ी गोटे बहुत माने बहुत सुंदर पानी अच्छी, पत्थर अच्छी, बढ़िया लगुच। मुझे देखा चाहूँगी। तो देखु यहाँ गोटे पूरा देखु ग्रीनलैंड जमती को यहाँ गोटे बंद देखु मस्तरे पानी अच्छी। ये से सब पत्थर काढ़ी काढ़ी पूरा यहाँ बनई पूरा डैम। वाओ। तो देखु से ऊपर गोटे अच्छी जेसीबी अच्छी, से काम करुँची आ तले लोक अच्छा। मु जूम कर देखी देखु ये सब लोक अच्छा काम कर सब ये रहीकि से देखिबार तो गोटे छोटिया कुड़ियाटे अच्छे से आ बाकी देखु पत्थर सब केमती अच्छी। तो आउ गोटे एमतीका जगह अच्छे, सेटा भी बहुत सुंदर लगुच। ये भी पत्थर काढ़ी पूरा डैम बनई पानी अच्छी मस्तरे। तो चलो देखा। तो यहीटा गोटे देखु पूरा भीतर माटी काढ़ी भाई भुसुड़ी जीव ऊपर टिया ना देखु। वाओ, ब्यूटीफुल लगुच, पूरा मस्त लगुच भाई। एठू सब कौन पत्र सब एठू नहीं ना कौन? हाँ, पानी केमती बाहरला? तो देखु पूरा से लास्ट देखु से सब पत्थर काढ़ी आहरी मध्य पत्थर अच्छी। तो पत्थर काढ़िया जो ये पानी बाहरी, तो बहुत ही सुंदर देखा जाउची। देखु पानी पुणी जाऊँगी कुआड़े ना, ये स्टक होगी अच्छी, स्टक होगी अच्छी, फिर भी बहुत सुंदर लगुच। देखु तो या कह जाए पत्थर कणी। तो एपटे मध्य अच्छी बहुत सुंदर। आउ गोटे देखी मुझे गोटे देखिपे से माटा जड़े पत्थर बाड़े पूरा से लास्ट रे देखु एते खरारे से माँ काम करुँच।
वाह मस्त ब्यूटीफुल भाई। तो क्या सीन है भाई, पूरा दुबई भाया लगुच ये। तो देखु ये हूँ आमर मेन खଣି जोटा कि पत्थर बाहर ये। तो यू पत्थर नहीं कि ब्लास्ट कर पत्थर नहीं कि सब से मैंने से क्रसर मेसीन को नौकरी आठी क्रसर मेसीन सब तार विभिन्न प्रकार चिप्स हो मेटल हो जहाँ भी बनाऊँ से मैंने। तो देखो ये लोक मैंने बाड़े की मेटल बनाऊँ ये देखो बाड़े। तो एमती किसी अच्छी कुड़िया आईटी रहीकि से मैंने पत्थर बाड़ाऊँ मान को लगुव यहाँ हूँ उड़ीसा बाहर ना भाई, यहाँ हूँ उड़ीसार कंधमाल देखिए तो बहुत सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस। तो मु देखिकी बहुत आनंदित लगे मत। देखो मो चारिपटे देखो भयंकर देखा मैंने ब्यूटीफुल लगुच। तो यहाँ हूँ आम कंधमाल यहाँ मुझे लास्ट ना कह जगार लोकेशनटा मुझे कहि। तो ये जगह को आसिक आप फोटो वगैरह वीडियो शूट करेंगे। मस्त लगुच ब्यूटीफुल लगुच बहुत नेचर। तो सब देखुए चिप्स जोटा कि अच्छे यहाँ कौन कह चिप्स 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 खाଇବା चिप्स नुहे ये आमर पत्थर चिप्स आउ अच्छी मेटल अच्छी ये सब लोक मैंने बाड़े माने निज पेट पोषापी सब कम करते ये। देखुवे यहाँ हूँ पत्थर खଣି ये बहुत पत्थर अच्छे। आ सेपटे गोटे देखिए महू लगी पत्थर से देखिलु टे देखा जा कि ना मु जूम करके देखेबी कहीं कौटी। हाँ देखु ये महू लगी जदि मुझे या तलू जदि देखी ऊपर को ताल एमती किसी अच्छी देखु मु अच्छी पूरा तले पूरा देखु ऊपर को वाओ पूरा खतरनाक देखा जाउची। देखु सेपट लास्ट रे मध्य बहुत सारा पत्थर अच्छी ये लोक मैंने कम कर। तो चलो लोक मैंने आम पचारि बुझा केमती कौन कम कर भाई एमती जगह मुझे आज फास्ट टाइम देखुची आ देखिए बहुत सुंदर माने बहुत भल लगुच। दीदी यहाँ माने केमती कौन कर काम पत्र पड़ा होती बाड़े जाली करा होती आ पुणी आउ थे बाड़ौछु बाड़े मेटल करा मेटल करके बिकुच। हां मेटल करके से भूई की जगह को नहीं थी। हां हां भूई की मेटल करके गाड़ी एटू आसिक नहीं जाउची। हां हां सेट का सुती एटी नहीं। अच्छा ये ट्रिप अनुसार ना केमती कोन ट्रिप अनुसार ट्रिप केते बिकुच 2200 ट्रिप। आहा एडे आपनकर गां एटा का हां सानी केता हो तो बहुत कष्ट करूच। एत माने पत्थर बाड़े तो बहुत कष्ट आका। हाँ तो यहाँ से जो क्रसर मशीन अच्छी परा से गाड़ी जाक सब ये आसिक ये नौ ना हाँ सेपट नौ। अच्छा अच्छा ओहो यहाँ माने तांगे छाड़ीदेले छाड़ीदेवे केमती छाड़ा जो लोक मैंने गाँव लोक जी अच्छा कम करी निज पेट पोषुंट नाई कि धन्यवाद दीदी आम ब्लॉगिंग कर यूट्यूब तो जगह देखिलु तो आम एक्चुअली बुझिक आसलु तो देखा आसलु तो बहुत भल लगे तो वीडियो बनाऊँ तो आस भाई। तो आसतु देखिए पत्थर केमती काढ़ी लोक मैंने यू पत्थर बाड़े बाड़ौं कमी कौन काढ़ुं पूरा माटी कुड़ी भितर काढ़ुं देखिए। हाँ खतरनाक पूरा ये एमती सब माटी भितर अच्छी पत्थर सब माटी कुड़ी लोक मैंने ये पत्थर काढ़ी संग्रह करके जाली करके मेटल कर बाड़े बिकुंट आ निजर पोषण कर। पुणी आम आग को बढ़लु तापर आउ 3 जन माँ को आम देखिलु आटा को जाकि माँ मान सह कि कथा हेलु फोटो वीडियो कर यूट्यूब रे जीव आउ केमती कौन काम कर कही दियो टिके काम करते काम करूछु बाड़े कि
କାଢୁଛୁ ବାଡଉଛୁ ହୁଁ ବିକୁଛୁ କିସ କରୁ ଏଇଟା ଏକା ତମ ଗାଁ ଆମ ଗାଁ ସାନିକିଟା ସାନିକେତା ତ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ କାମ ପଥର ଏଇଠୁ ବାହାର କରୁଛ ମାଟି କୁଳି କୁଳି ମାଟିରୁ କାଢୁଛୁ ଆଉ ବାଡଉଛୁ ବାଡ଼ଉଛ ବାଡ଼େଇକି ବିକୁଛ ତାହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏତେ ଖରାରେ ପୁଣି ମାଟି କୁଳିକି ପଥର କାଢ଼ିକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି କାଟୁ ନାହିଁ ହେଲା କି ହଁ ମାଟି ବି କାଟୁ ନାହିଁ ବେଶୀ କେତେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ସବୁ ହାତ ଯାକ ଫାଟି ଯାଉଛି ହଁ ହଁ ଆଉ କିସ କରିବୁ ଗରିବ ଲୋକ ତ ଆମେ ହଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତିକି ତ କରୁଛୁ ପୁଅ ହଁ ହଁ କ'ଣ ମୋଦି ସରକାର ନା ମୋହନ ମାଝୀ ବାହାରିଲା ଯେ ଆମର ସବୁ ପଇସା ସେ କିଷାନ ପଇସା ସୁଧ କାଟିଲା ଓହୋ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମା ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ହଁ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲାଣି ହଁ ଖାଇ ସାରିଲୁଣି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ସାନିକେତା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ଗାଁ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କୁଳିଛନ୍ତି ସବୁ ମାଟି କୁଳିକି ଭିତରୁ ପଥର ବାହାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ବିକିକି ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଭାଇନା ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଏଇଠି ଏକା ସାନିକେତା ତ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସବୁ ଏଇଠୁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛ ଯେତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ବାହାରୁଛି ଆଉ ମାଟି ଭିତରୁ ବି କୁଳିକି ବାହାର କରୁଛ ଆଚ୍ଛା ହଁ ୟାକୁ କୁଳିକି ଏଇଠି ଆପଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିପ୍ଟେ ହେଲେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରିପ୍ କେତେ ୟାର 2200-2300 ହଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରସର୍ ମେସିନ୍ ନେଇଥିଲା ନା କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଓ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ସବୁ ଭିତରୁ ଏଇ ମାଟି ଭିତରୁ ସବୁ ପଥର କାଢ଼ିକି ଲୋକମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ କିଛି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ପୁରା ମେଟେଲ୍ କରିକି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା କୌଣସି ବାହାର ଦେଶ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜମା ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କନ୍ଧମାଳର ସାନିକେତାଟାରେ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଗର କ୍ରସର୍ ମେସିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସାନିକେତାର ଅଛି ସେଇଠିର ଲୋକ ସବୁ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଠୁ ପଥର ନେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥର ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠୁ ପଥର ନେଇକି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଟି ଭିତରୁ କୁଳିକି ପଥର କାଢ଼ିକି ବାଡ଼େଇକି ମେଟେଲ୍ କରିକି ବିକୁଛନ୍ତି ତ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖରା ଶୀତ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିପାରେ ଏ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ପୁରା କେରକେରା ସିନ୍ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏମିତିକା ଜାଗା ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ପାଇବେନି ଆମ କନ୍ଧମାଳରେ ସେମିତିକା ଭରପୁର ଜାଗା ଅଛି ପୁରା ନେଚର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ତ ଭାଇ ଆସ